हाँ আমার আওয়াজ লেট হচ্ছে না সাউন্ডটা ঠিক আছে very busy person oh my god কানেকশন thank you ওকে এইভাবে প্রত্যেকদিন যদি 3টে করে পড়ে তাহলে টাকা ছাপবে अच्छा এই ভালো কথা ডিম্পল আছে না ডিম্পল আছে টেম্পল কি অনেকদিন কথা হয় না টেম্পলের সাথে সেই জন্য জিজ্ঞেস করলাম আমিও তো দেখিনি ডিম্পলকে আচ্ছা টিফিন কি করেছো তুমি তো এনি টাইম তো ফুচকা খাও আজকে কি খেয়েছো আজকে ফুচকা খাই স্যান্ডউইচ খেয়েছি সো আজ ভাবলাম ফুচকা না খাই ভালো ফুচকা খেলে কি হেডফোনটাকে কুচি করো নমস্কার করে গঙ্গা জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসো কালকে ফেরত দেব বলবো পাল্টে 50 টাকার মাল না 50 টাকা না 120 টাকা নিয়েছে বলে 50 টাকা 120 টাকাতে এই ফালতু হেডফোন কিনেছো কেন ইয়ারবাডস আছে ব্লুটুথ আছে ব্লুটুথ ভালো না ব্লুটুথ একটা বোর্ডের আমি অনলাইনে অর্ডার করব চিন্তা করেছি ওটা 850 টাকা নেবে বোর্ডের মাল একটা নেব ব্লুটুথ ওকে আমার একটা আছে এই দেখো দেখেছি একটা আমাকে পাঠিয়ে দাও না আমার অ্যাড্রেসে একটা পাঠিয়ে দাও না কুরিয়ার করে আরে এটা বার্থডে গিফট না ওই জন্য দিতে পারবো না 4 বছর হয়ে গেছে তো আমাকে দেবে শাট আপ বার্থডে গিফট রেখে আমাকে দেবে শাট আপ আমাকে নিমন্ত্রণ পত্রটাকে পাঠাবে মা ওর সম্মানটা রাখতে আমাকে একটা গিফট দিয়ে দিও হেডফোন নাহলে কেউ যদি সোনার নেকলেস দেয় একটা সোনার নেকলেস যদি কেউ বুঝলাম তারপর তোমার কাছে যে সেন্ডিংটা করেছে ওকে ও ম্যাক্স বলছি ওই তোমার বন্ধুটার নাম কি ম্যাক্স মাইক্রোম্যাক্স লাভা ম্যাক্স মানে কি ম্যাক্স মানে আমি টিচার না তুমি টিচার কে বলবে আমাকে ম্যাক্স মানে কি ম্যাক্স মানে আমি যতটা জানি ম্যাক্সিমাম মানে উপরে কিছু হয়তো হতে পারে সেটাকে ম্যাক্সিমামকে ম্যাক্স বলা যায় তাই তো নাকি টিচার তুমি শুনে দেখবো খালি ম্যাক্স মানে কি এই ছেলেদেরকে কি পড়াবে হাই মাই ওয়েলকাম ম্যাক্স মানে কি যদি না আমাকে বলতে পারো ছেলেদেরকে কি पढ़ाবে তাহলে हाय 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 वेलकम माय सुनिए ना माय आपसे एक सवाल है ये मैक्स मींस क्या होता है हाय डियर हिंदी में मैक्स मींस क्या होता है मुझे बताइए ना हिंदी में बोलना बोलो मैक्स मैक्स मीनिंगটা কি বললো अरे बताइए ना माई आपने मैक्स उसने पूछा कि मैक्स मीनिंग का क्या बोला उसने तो मैं क्या बताऊं मैक्स मीनिंग क्या है ठीक है फिर गूगल करके मुझे कल बताना मैक्स मीनिंग क्या है और फॉर माय डियर गूगल तो आप भी कर सकते हैं हाँ तो मैं भी चेक कर लूंगा मैक्स का मुझसे मेहनत क्यों करवाओगे मतलब हो सकता है मेरे ख्याल से
बोला। अरे मुझे तो लग रहा है कि मैक्स मीन्स वो होता है ना कंपनी का नाम, मुझे वो लगा था। नहीं, कंपनी का नाम तो है ना, माइक्रोमैक्स एक फोन कंपनी था हमारा। सुनिए ना माई लव डियर, मेरा ना दिमाग खराब हो जाएगा सोचते सोचते कि मैक्स मीन्स होता क्या है, तो आप बता दीजिए ना, सच में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं ओवर थिंक करूँ कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ किसी चीज को लेकर। मैक्स बोल दो फुल भाई, मीनिंग। अगर किसी को पता है तो बोल दो, ना तो इसकी दिमाग रात भर खराब होते रहेगा अरे सुबह सच तक में यार। पूरा खराब हो जाएगा। हाय वेलकम। मैं दे तौबा तौबा। কি তারপরে কি তওবা তওবার পরে? यानी मैक्सिमम ही दिखा रहा है इधर। अरे मैक्सिमम तो ওটা তো আমিও বললাম যে मैक्सिमम, पर मैक्स का जो बंगाली में, हमारे बंगाली में या फिर हिंदी में ट्रांसलेट क्या होता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम को क्या? इनफॉर्मल फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम মানে কি? ম্যাক্সিমাম মানে কেমন বল? এটা ম্যাক্সিমাম এরকম হওয়া উচিত ছিল। বেসিক তার মানে থেকে কি হয়? বেসিকে ম্যাক্সিমাম। আরে মানে মানে কিছু কিছু শব্দ থাকে না এমন যেগুলো মানে বুঝি কিন্তু বোঝাতে পারি না লোককে। বেসি থেকে বেসিকে আমার মনে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বলে। দেখছি ম্যাক্সিমাম বেঙ্গলি সর্বোচ্চ। এই ওয়েলকাম ব্যাক মাই ডিয়ার। বাহ 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 বাহ, नाइस कार। नाइस कार। इस साइड का दरवाजा खोलिए ना। पता नहीं कौन सा नाम है, किंग पिन या कैसा नाम है। अरे मुझे ना कोयटा जाना है, मुझे जरा। हाँ जी रुके। चले जाना। तुम जैसे लड़की अगर हाईवे पे खड़े हो, तुम जैसे लड़की हाईवे पे खड़े होके अगर बोले ना मुझे एक गाड़ी चाहिए, आएगा आएगा बंदा आएगा आएगा, फिर नेक्स्ट पिक। थैंक यू थैंक यू जी। नेक्स्ट पिक है फिर 1.5 लाख हो जाएगा। मतलब बंद करो। 3 बार ऐसा ऐसा 3 बार दिखाओ, 3 बार। हाय 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 3 बार क्यों दिखाओ? ये हो गया। वेलकम बैक माय लव। ওই হই 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 নাইস কার। এগুলো সেলিব্রিটিরা যারা হিরো হিরোইন ওরা ভালো করতে পারে, আমাদের দ্বারা হয় না, সে কেমন হয়ে যায়। করলামই তো আমি, কেন আমার হয়নি? আরে ये मेरा नहीं हुआ क्या? মানে তুমি পারছো না করতে, এরকম শক্ত করে কেউ ধরে না, নরমাল ধরতে হয়। ও আচ্ছা নরমাল। এরম না, এরম এই যে এই কর আর এই কর, এই দুটো কর এক জায়গায় লাগাতে হয় বোকা। এই নরমাল ধরতে হয়। হাই ডোন্ট ওয়েলকাম। ওকে টিচার। ফেলে দাও, জামার উপরে ফেলে দাও। এটা খাটের উপরে বসে আমি, কপালে আজকে সর্বনাশ নাচবে। হাই ওয়েলকাম ডিয়ার। ওকে বাই বাই দিলবার। বাই।